फ्रेंड्स वेलकम टू बीबीएन स्टडी एंड रिसर्च सेंटर जो पाटनार बा बिहार जो खान सार अच्छा नॉर्मलाइजेशन विषय कौन पाई कथा उठे एवं कहीं नॉर्मलाइजेशन हटेवाई से प्रोटेस्ट करुले और कौन पाई बेनिफिट रोचे बा कौन आपणकर डिमेरिट रोचे मेरिट रोचे ता विषय पूरा डिटेल्स जानिबा कहीं देखो से जड़े शिक्षक से कोचिंग सेंटर चलाती एवं बहु हजार हजार का लक्ष लक्ष पिला भविष्य से बनाऊँच ताहले से कहीं एते बड़ टीचर होकर एते बड़ शिक्षक होकर कहीं से प्रोटेस्ट उपर ओल्ले कि कौन पाई ए नॉर्मलाइजेशन कौन कहीं से प्रोटेस्ट करते ए विषय जानिबा ओडिशा रे मध्य OSSC हो OSSC हो OPRB हो तापरे कौन ओडिशा सिविल सर्विस हो सबुठी नॉर्मलाइजेशन अच्छे कहीं से बिहार प्रोटेस्ट करते कि नॉर्मलाइजेशन उठा जाए पूरा डिटेल्स से जानिबा तापर जो मैंने चैनल रे प्रथम थर विजिट करते निश्चय चैनल टी सब्सक्राइब करने यही चैनल रे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो सहित इंटरेस्टिंग वीडियो मध्य छड़ा जाउची एवं टेलीग्राम चैनल जॉइन करने को भूलिबेनी टेलीग्राम चैनल रे आपण शॉर्ट नोटिस गुड़ा पाई परिबे। तो ये नॉर्मलाइजेशन टा कौन एवं आपण माने बा ओडिसा रे जदी एहा होची काहे कि ओडिशा रे काहे कि उठा जाई परिबनी जदी ओडिशा रे उठिबो ताहले बेनिफिट कौन रहिबो एवं न उठिले बेनिफिट कौन रहिबो। सपोज देखंतु आपणको 100टी क्वेश्चन आंसर देवार अछि जोटी होची जनरल नॉलेज केते आपणको 25 मार्क जदी 25 मार्क जनरल नॉलेज पडुची सपोज गोटे क्वेश्चन आपण धरि नियंतु ओडिसा रो कैपिटल किए भुवनेश्वर सेही जगह रे सेकंड सेट रे आपण धरि नबे सेठी दे देथिबो आपणको बाहर राज्य माने कौन आउट ऑफ कंट्री रो दे देथिबो सेही जगह रे कि तारो राज्य रो कैपिटल कौन तो आपण माने कहि पारिबे नाही बा जानि पारिबे नाही आपण प्रिपरेशन होइछि सेमती काहे ना गोटिए सेट रे आपण को इजी क्वेश्चन पडुछि आ अन्य सेट रे आपण को कौन हार्ड क्वेश्चन पडुछि बहुत हार्ड क्वेश्चन पडुछि जोटी आपण को कौन देखिले डिस्ट्रिक्ट पुलिस देखिले ओ तापरे कौन देखिले आपण को एबे जो ट्रैफिक के कांस्टेबल नॉर्मलाइजेशन होइथिला डिस्ट्रिक्ट पुलिस रहिथिला तो ए सब देखिले फायरमैन रो मते हेंती हिथिला तो नॉर्मलाइजेशन टा ओडिसा रे उठिबार कथा ना उठिबानी ता विषय आपण माने कमेंट माध्यम जानबे जदि उठिबे ताहले बा उठेबा को चाहउचंती ताहले आपण माने कंप्लेन करि पारिबे काहू कंप्लेन करिवे सीएम सेल रे कंप्लेन करि पारिबे। किंतु गोटे कथा सुनंतो जो नॉर्मलाइजेशन होउची नंबर विशिष्ट विभिन्न सेट रे होची एक तो गोटे दिन रे आपण ऑल टोटल एग्जाम गोटे दिन रे करंतु नचे नॉर्मल बा नंबरलाइजेशन होउची ताहले देखंतु गोटे टॉपिक कहि दउची जीके रो मेन करी आपण को जीके रो आ अन्य ठिर जदि नंबरलाइजेशन हेले आपण प्रॉब्लम किछि नै किंतु नॉर्मलाइजेशन जदि जीके रे करूछंती ताहले या प्रोटेस्ट करंतु जीके रे नॉर्मलाइजेशन हेबो नै काहे कि जदि होउची तो जदि गोटे टॉपिक रो क्वेश्चन आसुची धरनियंतु इंडिया कैपिटल केते सॉरी देखंतु इंडिया कैपिटल धरनियंतु तो एई क्वेश्चन टा इंडिया कैपिटल रो विषय रे पडिला तो सेही सेम क्वेश्चन जदि 10टा सेट हिची 10टा कंट्री विषय रे पडिबो जो से इंडिया कैपिटल जेंति इंडिया कैपिटल ऑस्ट्रेलिया कैपिटल वा फ्रांस कैपिटल वा तापर वेस्ट इंडीज कैपिटल एंती सेम पडिवार कथा किंतु एटी कौन होची जदि गोटे जगह रे इंडिया कैपिटल दे देछि तो कोठी सेही सेम नंबर रे अलगा जन को अलगा कैपिटल दिया होची। तो धरिनेन तो आ गोटे क्वेश्चन एग्जांपल देली कि ओडिशा भीतर गोटे क्वेश्चन पड़ी कौन लिंगराज मंदिर केउठारे अवस्थित ओडिशा लिंगराज मंदिर कोती भुवनेश्वर अवस्थित यह जानिदेले समस्ते किंतु से देखो गोटे सेट रे एक नंबर रे आपण को लिंगराज मंदिर पड़ी से सेम अलगा सेट रे मध्य से एक नंबर रे आसीबार कथा ओडिशा रे अन्य देखो 1000टा क्वेश्चन बाहर कर जनरल नॉलेज 1000टी क्वेश्चन मध्य बाहरी पारिबो किंतु एठी मंदिर विषय रे डिस्कस हेची तो सेकंड रे मध्य आपण को कौन पुरी मंदिर कोठी अवस्थित सॉरी वर्ल्ड फेमस मंदिर कोठी अवस्थित बा पुरी जगन्नाथ मंदिर कोठी अवस्थित अन्य किछि देई पारिबे सेम 10टी सेट रे पूरा संपूर्ण सेही मंदिर विषय दिया जिवो जोटा ओडिशा भितरे किंतु कौन करा जाउछि आपनका सेही क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन रे जदि ओडिशा रो कैपिटल किए भुवनेश्वर होउथिला बेले
ସେଇ ଅଲଗା ସେଟ୍ରେ ନମ୍ବର 1ରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବାହାରର ପଡ଼ୁଛି ନଚେତ୍ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରର କ୍ୟାପିଟାଲ ପଡ଼ୁଛି ବା କେରଳର କ୍ୟାପିଟାଲ ପଡ଼ୁଛି ବା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ପଡ଼ୁଛି ବା ଅନ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇର କ୍ୟାପିଟାଲ ପଡ଼ୁଛି ଏମିତି ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସପୋଜ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ଭିତର ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଲା ତ ସେକେଣ୍ଡ ଯେତେ 10ଟା ସେଟ୍ ହେଇଥାଉ କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି 10 ଦିନ ଲାଗୁଛି ତ ସେଇ 10ଟି ସେଟ୍ରେ ଆପଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟପିକ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ 10ଟି ସେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ବନେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେଟା ସେମ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଖାନ୍ ସାର୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା କହିଦେଇଛନ୍ତି କି ତ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜରେ ଆପଣ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ନ ହେବ ତ ଯଦି ହେଉଛି ତ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ର 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାପିଟାଲ ପଡ଼ିଲା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ବିହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଟନା କ୍ୟାପିଟାଲ ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାପିଟାଲ ପଡ଼ିବାର କଥା କିନ୍ତୁ ସେଠି ଅଲଗା ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ଭୁଲ ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ବିହାରରେ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଉଠିପାରୁଛି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ନାହିଁ ଯଦି ନ ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ଜିକେରେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମ୍ ଟପିକ୍ରୁ ସବୁ ସେଟ୍ରେ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଲା ତ 10ଟି ସେଟ୍ ଯଦି ପଡ଼ିଥିବ 10ଟିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ସେମ୍ ନମ୍ବରରେ ବା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ସେମ୍ ନମ୍ବରରେ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜଳବାୟୁ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିବା କଥା। ଏହା ହିଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଜି ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହାର୍ଡ଼ ଥିଲା ତାହା କିନ୍ତୁ ଏଇ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଚକ୍କରରେ ଆପଣମାନେ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ତ କହୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ CM ସେଲ୍ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଲ୍ ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ କି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଉ କି OSS ଓ SSS ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଉ କି ସାର୍ ଆମେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଜିକେରେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜିକେରେ ନ ହେବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଦିନର 10ଟି ସେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ତ ସେଥିରେ 10 ଦିନ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି 10ଟି ସେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଜିକେ ଜାଣିଦେବେ। ସାର୍ ଜିକେ ଜାଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ରେ ସେମ୍ ଟପିକ୍ର 1000ଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ସେମ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଚାକିରିଟି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବେ ସମସ୍ତେ ଚାକିରିଟି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ନିହାତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହିସାବରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।